नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का मुज़ाहरा कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चों के जज्बात देखकर। आज एहसास हो रहा है कि कश्मीर इंशाअल्लाह बहुत जल्द आज़ाद होगा। यहाँ बच्चों ने आके जो अपने जज्बात का इजहार किया, जो असातिज़ा ने बातें की, उनसे हमारी कौम के जज्बात की अक्कासी होती है कि हम क्या चाहते हैं। इंशाअल्लाह यही जज्बा बरकरार रहा तो वो दिन दूर नहीं कि कश्मीर आज़ाद होगा और इंशाअल्लाह न सिर्फ आज़ाद होगा बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा होगा। उनका नारा भी यही है, वहाँ जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनका नारा भी यही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो अपनी आज़ादी नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हों। और हमारी भी यही ख्वाहिश है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया था कि कश्मीर हमारी शहरग है। और देखें, शहरग को अगर थोड़ा सा भी दबाया जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है कि जाए कि उसको काट दिया जाए। और अब हमारे बुज़दिल दुश्मन ने हमारी शहरग पर वार किया है, उसको इसका जवाब हमने देना है और इंशाअल्लाह ये जवाब मिलेगा उसको और कश्मीर आज़ाद होगा। ये सिर्फ बातों से नहीं, हमें अमली तौर पे कुछ करना होगा। ये सेमिनार कर देना, रैलियां निकालनी, जिस तरह सहमा ने बताया कि ये रोज़ के काम है, सेमिनार रैलियां 72 साल से देख रहे हैं। जब तक अमली तौर पर हम कुछ नहीं करेंगे, हमें अपनी गवर्नमेंट को पुश करना है। ये इत्तेहाद और यकजहती जो दिखा रहे हैं हम, ये हमारी गवर्नमेंट का मोराल बूस्ट करेगी कि वो इनिशिएटिव ले और आगे बढ़कर अमल करें, ताकि हम उनसे अब सिर्फ बातें करने से या मुज़ाकरात से बात नहीं होगी, आगे बढ़ के उनसे हमने छीनना है। ये कश्मीर हमारा है, हमने अपना हक छीनना है। दूसरे तकलीफ़ की बात ये हुई कि हमारे जो ब्रादर मुल्क इस्लामी ममालिक हमारा साथ नहीं दे रहे, तो क्यों हम उनका साथ मांगें? नहीं ज़रूरत हमें अब किसी का साथ मांगने की। हमारा जज्बा कायम है, मेरे इन बच्चों का जज्बा कायम है। कल हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पे था। आपके इमनाबाद में मेरे स्कूल में बहुत बड़ी रैली निकाली। इसी तरह हमने 5 अगस्त को भी रैली निकाली थी। कल भी एक बहुत बड़ी रैली थी, उसको वायरल किया गया है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैं आपसे भी सबसे गुजारिश करूंगा कि आज का सारा प्रोग्राम सारा आप इसको सोशल मीडिया पे वायरल करें, ताकि ये उन तक पहुँचे, हमारे ऐवानों में भी और उनके ऐवानों में भी पहुँचे कि हम क्या चाहते हैं। हम मुत्तहिद हैं, हम इकट्ठे हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ थे और कश्मीरियों के साथ रहेंगे आखिरी खून के आखिरी कतरे तक। अब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि आगे बढ़कर अपना हक छीनेंगे। और वक्त आ गया है कि हम अपना हक छीन लें। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमारी अपोजिशन को भी चाहिए कि आपस के इख्तिलाफात बुलाकर एक पेज पे हो जाएं, सारे मिलके ये बताएं कि हम एक हैं, कश्मीर के लिए हम एक हैं, अपने मुल्क के लिए हम एक हैं। ये जंग कश्मीर की जंग नहीं है, ये जंग हमारी अपनी जंग है, ये हमारी बका की जंग है। हमारा कश्मीर हमारी शाहरग है, हम अपनी शाहरग की हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह ये कौम अपनी शाहरग की हिफाजत करना जानती है और करेगी। मैं इन नन्ही मुन्नी बच्चियों के जज्बात देखकर मुझे आज
بے حد خوشی ہو رہی ہے. اور دیکھا جس طرح کل ہمارے تمام اسکولوں کے بچے باہر تھے، بچے بھی اساتذہ بھی، اور آج بھی، اور اسی طرح یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ہمارا کشمیر ہمیں نہیں مل جاتا. اب کشمیر پہ صرف اقوام متحدہ پہ چلے جانا، سلامتی کونسل میں جا کے لے جانا مسئلہ، اس سے بات نہیں بڑھے گی، کیونکہ وہ تو سارے ملے ہوئے ہیں، وہ سارے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ وقت آئے گا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے اپنا حق چھینیں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اسکول انتظامیہ کو کہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور میری پیاری بچیاں اس شدید گرمی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اس گرمی کو گرمی نہ سمجھیں. یہ دیکھیں کہ ہمارے وہاں بہنیں، ہمارے بھائی کس کرب میں مبتلا ہیں. کشمیر جل رہا ہے، کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے. مس ہما نے یہ کہا، بتایا آپ کو کہ وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. کل ابھی پرسوں بی بی سی کے نمائندوں نے کچھ وہاں جا کے دیہاتوں میں جو نوٹ کیا، وہاں رپورٹ لی ہے، اس میں انتہائی شدید تشدد کا جو انہوں نے بتایا ہے کہ ہو رہا ہے. ان پہ زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، جسم چھلنی کیے جا رہے ہیں، زندہ بچوں کو پکڑ کے ان پہ اوپر چھریاں چلائی جا رہی ہیں. کتنا ظلم ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ لا الہ الا اللہ. ان کا قصور کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ کشمیر بنے گا پاکستان. وہ پاکستان کے نام پہ ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو ہم ان سے پیچھے کیوں رہیں گے؟ انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑی تو کریں گے. میں اساتذہ اکرام سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے پیارے بچوں میں اول تو بہت جذبہ ہے، ان میں اور جذبہ ابھاریں، ان کو ان میں شعور پیدا کریں، آزادی کا جذبہ پیدا کریں، اور کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں. کل میں نے دیکھا میرے بچوں نے جب ریلی نکالی تو میں دیکھ رہا تھا کہ بچوں کا جذبہ ہم سے زیادہ تھا. ہمیں تو چلو یہ تھا کہ چلیں جی ایک فارمیلٹی بھی پوری کرنی تھی، ہمیں آرڈر بھی تھا، لیکن دیکھا کہ جس جوش اور جذبے سے میرے اسکول کے بچے یا دوسرے پورے پاکستان کے بچے باہر نکلے ہیں، اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن ہمیں کامیابی ملے گی. انشاءاللہ ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے. آمین.